menyn. Nawr fi'n mynd I roi y menyn arno y rolen tŷ bach. Dwi'n rhoi menyn arno tŷ bach toilet roll. Nawr fi'n rhoi oats ar lawr fan hyn. Nawr fi'n mynd I rhoi hwn arno fe. Fi wedi rhoi menyn arno hwn. Wedyn fi wedi rhoi arno hwn. Nawr fi'n mynd I geto hwn a nawr fi'n mynd I rhoi arno hwn. Fi wedi rhoi menyn arno hwn a rhoi fan hyn a rhoi tring arno hwn, but fi ddim wedi gwneud un peth arall. Rhoi mas I fas.